Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk modul Network Structure Cabling F02 4113. Kita sambung balik berkenaan dengan LA2 iaitu Plan Network Cable Installation. Mungkin anda masih ingat lagi di modul yang lepas kita belajar berkenaan dengan cross cable dan juga straight cable. Okey, untuk hari ini pembelajaran kita adalah tujuannya adalah pelajar-pelajar mestilah boleh. Yang pertama, terangkan fungsi peralatan yang digunakan. Yang kedua, terangkan langkah-langkah penamatan kabel UTP cat sheet pada patch panel. Dan yang ketiga, terangkan langkah-langkah penamatan UTP cat sheet pada modular jack. Okey. Untuk hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan peralatan dan juga penamatan kabel, okey, pada patch panel dan juga modular jack, okey, iaitu patch panel dan juga cara pemasangan kabel cat sheet pada patch panel. Untuk amali kita pada ini, cara pemasangan kabel cat sheet pada patch panel, terlebih dahulu kita dengan kod warna, okey. Kod warna yang digunakan sama seperti kita membuat penyambungan cross cable, okey, iaitu di mana bagi kod warna type A untuk pin 1 berwarna putih biru, pin 2 berwarna biru, pin 3 berwarna putih jingga, pin keempat berwarna jingga, pin kelima berwarna putih hijau, pin keenam berwarna hijau, pin ketujuh berwarna putih coklat dan pin ke-8 berwarna coklat. Manakala bagi type B, okey, bagi type B, pin 1 berwarna putih biru, pin 2 berwarna biru, pin ketiga berwarna putih hijau, pin keempat berwarna hijau, pin kelima berwarna putih jingga, pin keenam berwarna jingga, pin ketujuh berwarna coklat dan pin ke-8 berwarna coklat. Okey, awak telah hafal bagi penyambungan cross cable hari itu. Okey, untuk patch panel sama macam cross cable. Tetapi saya ingin ingatkan awak, kadang-kadang tu patch panel yang ada di pasaran ni dia berbeza. Alright? Dia berbeza dengan apa yang kita tengok, bergantung kepada supplier. Okey, kalau kita nak ikut pada British Standard, color code dia macam ni. Okey, ikut pada kod warna type A dan juga type B. Okey, ini adalah label kod warna pada patch panel. Kalau awak tengok, awak kena dah ikut pada color code. Maknanya ikut pada color code yang dibagi. Okey, kalau contohnya kita pakai type A, pastikan kesemuanya memakai type A. Okey, kalau kita pakai type B, kita pakailah type B. Okey, ini adalah contoh gambar rajah bagi pada patch panel yang ada untuk proses penamatan kabel cat sheet pada patch panel yang akan saya tunjukkan. Terlebih dahulu saya senaraikan peralatan yang digunakan. Okey, peralatan yang digunakan yang pertama adalah patch panel. Apa tu patch panel? Apa digunakan? Digunakan untuk menyambung serta mengemaskan kedudukan kabel rangkaian yang ingin disambungkan ke hub atau switch. Maknanya untuk mengemas kedudukan kabel. Maknanya sebelum kita nak sambung kepada hub atau switch, terlebih dahulu dia kabel ni, kabel UTP ni kita kena pergi dulu kepada patch panel. Patch panel terbahagi kepada beberapa jenis yang dikelaskan mengikut jumlah port yang terdapat pada bahagian hadapan. Okey, patch panel ni dia terbahagi berbagai jenis. Okey, kalau nak tengok dekat depan dia ada tulis berapa. Lepas tu kalau awak kira jumlah dia sama sajalah. Okey, yang pertama patch panel port 12 port. Okey. Yang kedua 24 port. Yang ketiga 48 port. Dan yang keempat 96 port. Ini yang ada kat Malaysia lah. Maknanya ikut British Standard, iaitu 12, 24, 48 dan 96 port. Okey, kalau awak tengok dekat depan tu ada contoh gambar rajah bagi gambar bagi patch panel. Kita teruskan lagi. Yang seterusnya adalah
punch down tool. Apa tu punch down tool? Punch down tool digunakan untuk menamatkan kabel ke dalam persimpangan logam dan membelah kedudukan kabel untuk membolehkan pin wall jack bersentuh dengan kabel. Maknanya untuk kita tekankan dia, okey, cara dia bila kita nak pakai punch down tool ni, pastikan dia dalam, bila kita nak pasang, nak lekatkan dia, pastikan punch down tool ni berada ke dalam keadaan tekak. Okey, bila kita tekan, dia ada macam impact lah, dalam bentuk peti impact. Kita tekan, dia akan masukkan ke dalam pin wall jack. Okey, kabel akan masuk ke dalam pin wall jack. Alright. Yang seterusnya, penggunaan wire stripper. Okey, digunakan untuk membuang penebat ataupun outer jacket pada kabel UTP. Okey, sebelum ni saya dah cerita kat awak macam mana penggunaan wire stripper. Okey. Seterusnya adalah kabel cutter. Okey, digunakan untuk memotong kabel. Nak potong kabel, kita kena pakai cutter. Alright. Seterusnya adalah measuring tape. Digunakan untuk mengukur panjang kabel yang hendak digunakan. Kita nak ukur berapa panjang kabel, berapa jarak kita nak pakai, kita gunalah measuring tape. Seterusnya adalah gunting. Digunakan untuk memotong aramid yen kabel UTP. Okey, berbenang ataupun aramid yen yang ada dalam kabel UTP. Kita pakai gunting. Okey, berikut adalah langkah-langkah pemasangan kabel cat seat pada patch panel. Okey, saya nak semua pelajar tolong perhatikan bagaimana kita nak buat pemasangan kabel cat seat pada patch panel. Nanti bila awak dah masuk LP, awak akan nampak macam mana cara dia. Okey, saya akan pergi go through satu persatu, step by step, macam mana kita nak pasang pada kabel pada patch panel. Langkah pertama, ukur kabel. Ukur kabel dengan menggunakan measuring tape. Ukur berapa panjang kita nak, okey, berapa jarak kita nak pakai. Okey, untuk buang dia punya jaket, kita kena ukur jarak dia lebih kurang 2 inci. Okey, jarak dia 2 inci. Okey, kita tandakan dengan pen ataupun marker. Okey, ambil jarak sepanjang 2 inci. Lepas tu, buang jaket kabel. Langkah kedua adalah buang jaket kabel. Buang jaket kabel dalam anggaran setengah inci dengan menggunakan wire stripper. Okey, buang jaket, okey, dengan menggunakan wire stripper. Okey, pastikan wire stripper dipusing hanya satu kali sahaja. Okey, pusing wire stripper sebanyak satu kali. Alright. Okey, dah sudah. Buang jaket luar dari kabel. Okey, buang jaket luar dari kabel. Dah buang tu. Seterusnya adalah potong lebihan aramid yen. Potong lebihan aramid yen pada kabel dengan menggunakan gunting. Okey, potong aramid yen dengan menggunakan gunting. Seterusnya, potong filler dalam kabel. Okey, potong filler ataupun tertulang. Potong filler dalam kabel dengan menggunakan cutter. Fungsi filler adalah menyokong struktur kabel untuk menguatkan struktur kabel tersebut. Alright. Yang seterusnya, asingkan kabel. Asingkan kabel yang berpintal. Kita asingkan macam yang saya ajar sebelum ni. Kita asingkan daripada pintalan dia. Daripada twisted dia tu, pintalan dia. Maknanya kita asingkan putih biru-biru, putih jingga-jingga, putih hijau-hijau, putih coklat-coklat. Kita asingkan dia dan membentuk seperti besi payung. Okey. Dan yang seterusnya, selesai pada tu, punch kabel pada patch panel. Okey. Punch kabel pada patch panel. Letakkan kabel pada persimpangan logam mengikut kod warna. Okey. Pastikan awak masukkan dia berada di atas permukaan patch panel yang mana kita nak masukkan dia. Pastikan dia berada di simpang. Alright. Lepas tu, pastikan pegang patch panel punch down tool dalam keadaan tegak. Bila kita nak punchkan dia,
pastikan dalam keadaan tegak. Lagi sekali saya ingatkan, pasti dalam keadaan tegak. Jangan dalam keadaan sengit ataupun dia ada sedikit bengkokan. Kalau awak bengkok, dia boleh mengakibatkan patch panel ni patah. Okey, patch panel ni, pin wall jack tu patah. Jadi pastikan dia dalam keadaan tegak. Alright. Seterusnya, benangkan kabel sehingga bersentuh dengan pin wall jack. Mana dekat dalam tu ada pin wall jack. Benamkan, tekan dia. Okey, dia sebatik impact. Tekankan dia sehingga dia masuk ke dalam. Alright. Yang pastikan kabel putus. Okey. Setelah semua kabel dibenamkan, pastikan semua lebihan kabel tu putus. Maknanya bila kita dah tekan tu, okey, arah pisau dia tu, pastikan pisau tu berada di atas ataupun di luar. Okey, bila kita tekan, pastikan dia putus. Jangan pula tak putus. Maknanya kalau kita tak putus tu, maknanya awak tekan tak kuat lah. Alright, pastikan dia putus. Okey, selesai untuk 9. Periksa kekemasan. Okey, guna ujung jari untuk periksa kekemasan sambungan. Tujuan dia adalah nak pastikan kita dah lekatkan dia. Maknanya dia dah masuk penuh ke dalam pin wall jack tu. Ataupun lagi satu, bila kita guna ujung jari ni, kita boleh tengok sama ada dia masuk ataupun tak. Lepas tu dia putus ataupun tak. Pastikan tiada lebihan kabel. Maknanya tiada lebihan kabel. Maknanya ada yang panjang, pendek semua tak. Dia pastikan dia selari, maknanya putus semuanya. Okey, dah sudah. Proses penambatan kabel cat seat ke patch panel selesai, settle. Maknanya bila kita pasang kat dia, bila awak tengok gambar dekat sebelah kanan tu, di mana bila kita dah pasang, ada keadaan dia tegak macam tu. Okey? Selesai, maknanya selesai dah proses penambatan kabel cat seat pada patch panel. Semoga anda fahamlah. Okey, untuk nextnya saya akan terangkan bagaimana pemasangan kabel cat seat pada modular jack. Okey, modular jack. Modular jack ni kita pakai dia letakkan pada face plate. Okey, untuk tapak bagi kita network lah. Okey, kita kena pasang modular jack. Okey, langkah yang pertama yang perlu kita buat adalah ukur kabel. Okey, ukur kabel dengan menggunakan measuring tape. Kita ukur kabel dengan menggunakan measuring tape. Alright, macam biasalah. Seterusnya, langkah kedua, buang jaket kabel dalam anggaran setengah inci dengan menggunakan wire stripper. Kita buang dengan menggunakan wire stripper. Okey, pastikan wire stripper dipusing hanya satu kali saja. Sama jugalah seperti ni sebelum ni. Maknanya kita pusing sebanyak satu kali, jangan lebih. Kalau tidak, boleh mengakibatkan kabel dalam dia putus ataupun luka. Seterusnya, buang jaket kabel. Dah settle, buang jaket luar dari kabel. Kita buang dia punya kabel jaket dia dekat luar. Seterusnya, potong lebihan aramid yen. Okey, potong lebihan aramid yen pada kabel dengan menggunakan gunting. Alright, kita potong aramid yen ataupun berbenang ni dengan menggunakan gunting. Seterusnya, potong filler dalam kabel. Okey, potong filler dalam kabel dengan menggunakan cutter. Potong tertulang okey dalam kabel tu dengan menggunakan cutter. Filler dalam kabel berfungsi sebagai menyokong struktur kabel. Okey, lagi sekali saya terangkan, ingatkan balik semula, kegunaan filler ni adalah untuk menyokong struktur kabel lah, maknanya untuk menguatkan struktur kabel. Asingkan kabel. Okey, cara dia sama saja. Asingkan kabel yang berpintal tu, yang bertwisted tu, asingkan dia mengikut asingkan mengikut color code dia. Okey, dan pastikan dia menjadi seperti payung yang saya beritahu sebelum ni. Alright, dah sudah tu. Terus langkah ketujuh, letakkan kabel. Letakkan kabel pada di antara dua wall jack. Maknanya letak di tengah-tengah dia. Okey, keadaan dia, pastikan kabel tu duduk kat tengah-tengah. Apabila kita letakkan di tengah-tengah, okey, terus kita asingkan mengikut color code yang kita nak pakai. Okey, kalau kita pakai A, kalau nak pakai B, B. Okey, kalau kita terus pakai type A, terus asingkan ikut color code dia. Pada
pada modular jack ni terus ada pada badan modular jack ni letaknya ada color code pada tu. Dia letak type A dan juga type B. Sebelah kiri pun sama, sebelah kanan pun sama. Maknanya kalau kita pakai type A, pastikan dia sebelah kanan ataupun sebelah kiri pastikan berbeza. Seterusnya, langkah ke-8, potong kabel yang telah disusun. Okey, potong kabel yang telah disusun menggunakan punch down tool. Okey, potong menggunakan punch down tool. Okey, pastikan mata punch down tool berada di atas untuk proses memotong. Okey, pastikan juga pegang punch down tool dalam keadaan tegak. Okey, ini lagi tadi saya telah ingatkan juga awak supaya dia potong dengan cantik dan juga mengelakkan daripada pin wall jack ni patah. Benangkan kabel sehingga bersentuh dengan pin wall jack. Okey, tekan ataupun benangkan kabel sehingga bersentuh dengan pin wall jack. Tekan dan pastikan dia berimpact lah. Ya. Pastikan kabel putus. Setelah semua kabel dibenamkan, pastikan semua kabel putus. Okey, pastikan kabel putus. Mana kita dah tekan dengan punch down tool tu, pastikan kabel dia putus. Langkah ke-10, periksa kekemasan. Periksa kekemasan, guna hujung jari untuk periksa kekemasan sambungan. Sama ada dia bersambung atau tak. Lepas tu, dia masuk sepenuhnya ke dalam pin wall jack. Pastikan tiada lebihan kabel. Pastikan tiada lebihan kabel. Maknanya, bila kita periksa tu, pastikan dia sama. Maknanya, tak ada panjang, tak ada pendek. Maknanya, dia sama putus dengan serata. Seterusnya langkah 11, tutup kabel. Tutup kabel dengan menggunakan dust cover. Okey, kita ada dust cover untuk melindungi daripada habuk dan sebagainya lah. Kita pakai dust cover. Pastikan dust cover dipasang kedua-dua belah wall jack. Pada modular jack ni terdapatnya dia disediakan dust cover, pasang kedua-duanya. Maknanya sebelah kiri dan juga sebelah kanan untuk protect kabel tu daripada habuk. Selain daripada tu dia mengelakkan kabel tu terbuka balik semula. Okey, itu pun fungsinya dust cover. Dia nak mengelakkan habuk dan juga mengelakkan kabel tu daripada tercabut balik semula. Okey. Setelah selesai, langkah ke-12, pasang faceplate. Okey. Di sebelah kiri awak tu, okey, terdapatnya faceplate. Okey. Faceplate untuk satu port lah. Maknanya untuk single port. Okey. Pasang modular jack yang telah siap pada faceplate. Okey, buka plastik dia. Lepas tu pasang faceplate. Pastikan klip modular jack berada di sebelah atas faceplate. Okey, pastikan klip modular jack. Pada modular jack ni dia terdapatnya klip. Okey, dekat belah atas dia. Kalau awak tengok pada gambar pada yang kedua tu, terdapatnya klip di belah bawah dia tu. Nampak macam bawah lah sebab saya nak dalam keadaan tangkap gambar macam tu. Okey, yang dekat dengan kod warna tu. Okey, dia ada warna hitam tu. Pastikan klip tu berada sebelah atas faceplate, bukan belah bawah. Maknanya berada di sebelah atas. Okey, langkah seterusnya, langkah ke-13, periksa pemasangan. Okey, dah masukkan modular jack kepada faceplate, periksa kengemasan dia. Pastikan klip modular jack telah lock. Maknanya dia telah masuk. Bila kita masukkan, dia telah akan berbunyi tak sekali. Maknanya dia masuk betul lah tu. Maknanya di sebelah atas. Pemasangan modular jack pada faceplate telah siap. Maknanya untuk periksakan dia, okey, pada keluaran, kalau awak tengok pada faceplate tu, bila kita buka tu, dia ada ruang untuk kita masukkan RJ45 ke dalam tu. Maknanya dah siap. Maknanya pastikan klip RJ45 boleh masuk di belah bawah dan belah atas dia yang tu letak kat belah atas. Okey. Kalau awak tengok gambar pada gambar rajah kedua tu, saya telah tunjukkan awak macam mana penggunaan modular jack pada faceplate telah pun siap. Okey. Selesai sudah proses penyambungan kabel cat stick pada modular jack dan juga pada patch panel.
Okey, untuk lebih lanjut saya akan tunjukkan awak berkenaan dengan YouTube untuk lebih bagi awak nampak jelaslah bagaimana proses pemasangan pada patch panel dan juga modular jack. Okey. Mungkin peralatan agak berbeza dengan apa yang kita pakai, tetapi ianya hampir sama, dan juga patch panel dia agak nampak berbeza tetapi susunan dia tetap sama. Okey, sama-sama kita saksikan. The GigaNet Category 6 UTP 24 and 48-way patch panels exceed Category 6 component specifications and support link and channel performance in excess of 250 MHz. The panels fit industry standard 19-inch racks and cabinets and are very simple to install. All RJ45 ports have numerical identification as well as labelling fields with a writable surface. The ports are configured in blocks of 6 to make cable management easy and feature industry standard terminal blocks at the rear for cable termination. Color-coded labels show the correct pair positions for both the T568A and T568B wiring schemes. Each panel is supplied with a rear cable manager for optional use when mounting the cables. To terminate a cable on the panel, first remove approximately 30 mm of the jacket and prepare the core in the same way as when terminating the UTP jack. Position the cable and sort the pairs into their correct positions for the chosen wiring scheme. In this case, the T568B scheme has been chosen. Separate the conductors of each pair just enough to be able to insert them into the appropriate wiring slots. Use the GN561002 tool to insert and trim each conductor. Repeat the process for all the other cables on the panel. Tie each bundle of 6 cables to its appropriate anchoring point using the supplied cable ties. Then strap the bundles together for a tidy appearance. As an alternative to dressing all the cables from one end of the panel, the cable bundles can be divided in two and brought to the back of the panel from both ends, as shown here. Another option is to attach the rear cable manager and use it to dress the cables directly from behind the panel. The GigaNet Category 6 UTP cabling system is eligible for the GigaNet 25-year system warranty. For more details of this and the full GigaNet product set, visit giga-net.co.uk. For more details of this and the full GigaNet product set, visit giga-net.co.uk. Hi, my name is Daniel, and I'm with Firefold. Today we're going to show you how to punch down a Cat5 keystone jack. As you can see here on the table, we have a variety of assorted tools. We have our punch down tool, a pair of sharp scissors, a Cat5 cable stripper, our Cat5 keystone jack, and of course, some Cat5 cable. Next, you want to take your Cat5 stripper and your Cat5 cable.
You open it up by squeezing the back of it. I'm going to slide it in there. Slide it about 1.5 inches in. You take your finger, put it underneath here, and just twist. This will strip the protective coating off of the cables. Like so. Now you can see that we have 4 pairs of wires. Next, what you want to do, you want to untangle the 4 pairs of wire. We're going to take our piece of shielding that we got from earlier. What you're going to want to do, you just want to stick it in between the 2 wires, like so, and just twist down it. That is an easier way to get the wires separated so you don't hurt your fingers. And we're just going to repeat this with all 4 pairs of wires. And now we have 4 separate pairs of wires, like so. We have our solid orange, our white with orange stripe, white with green stripe, solid green, white with brown, solid brown, white with blue, and solid blue. When you open up your package, you'll notice you have 2 separate things here. You have the actual keystone jack itself, and you have a dust cover which goes on top of the keystone jack, like so. What you'll notice next about your Cat 5 keystone jack is there's 8 pairs of colors inside of it. What does this mean? What there is, there's an outside pair, which is B, as you can see on the top, on the very bottom there. And there's inside pairs, which are A. A is only used in very special circumstances. The majority of cables today are B. Next, you want to take your Cat 5 wire. We separated the 4 pairs of wires. Take your keystone jack. You want to go ahead and lay this about 1/4 inch in, right like that. And you want to go ahead and put the corresponding wires, which would be the B chart, in their slots. We're going to go ahead and place the solid orange in, and orange with white stripes, and the solid green, and then the green with white stripes. Now you want to go ahead and take your punch down tool here, and if you notice there's 2 ends on it. There's a dull end, which is flat, and there's an end with a little nub sticking out. That is a blade. That's actually going to cut our excess wire off right here. You're just going to go through the side where we place the wires in and punch down each one individually. That's going to put the wire down into the receiver so it'll get signal, and we're going to end up cutting the ends off. And if you did it right, you should just be able to twist these wires off like so. Voila. And now we got one side done. Now we need to do the same with the other side. We're going to put the solid brown on the top, brown with white wire, and the solid blue, and then the blue with white wire. Now we're going to repeat the process on the other side. One other thing I'd like to mention on your punch down tool here, you'll see you have a low impact, a high impact. It's a lot easier to have it on the high impact, so that way you don't have to punch it down more than once or twice. Sometimes you got to give them an extra little punch down because they don't want to come loose. And there we have our completed Cat 5 keystone jack. And what you're going to want to do, you're going to want to take your dust cover, this one right here. You're going to want to place this end over the Cat 5 cable, like so. So you don't have to worry about any electrical interference. And there, you have your Cat 5 keystone jack completed. For the final step, you're going to take a wall plate, which you can purchase from us directly at firefold.com. Just a plain basic white wall plate. See the inside? See the outside? You're going to take your Cat 5 keystone jack, and if you'll notice here, there's 2 things. On the top here, there's a clip that's going to securely hold this in place. And on the bottom here, there's a little nub, which is going to just slide into a slot right on the inside of this jack, which you can see right there. Now you're going to take the keystone jack, you're going to put the bottom part, the nub, in first, and you're going to just clip it into place, like so. You got your completed Cat 5 keystone jack.
You can purchase any of these supplies from us at firefold.com under our networking. And we hope you enjoyed this video today. I hope it was very educational to you. If you have any questions, you can reach our technical support at firefold.com. And thanks, and have a great day. And we hope you enjoyed this video today. I hope it was very educational to you. If you have any questions, you can reach our technical support at firefold.com. And thanks, and have a great day. Okey, kita selesai kita tengok video berkenaan dengan proses penambatan kabel bagi patch panel dan juga proses penambatan kabel bagi pada modular jack. Semoga video tadi dapat memberi manfaat kepada anda semua dan juga ianya dapat memberi knowledge bagaimana cara untuk kita proses penambatan kabel nanti. Okey. Semoga kita berjumpa lagi pada next tajuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.